से कश्ती निकल गई, मखदूम अशरफ का करम है ये, मखदूम अशरफ का करम है ये, मखदूम अशरफ का करम है ये। मखदूम अशरफ का करम है ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हम अपने रज़ा अशरफ़ी नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं और एक नई प्यारी सी एक आसान वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद क़मर आलम अशरफ़ी हाज़िर है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और दोस्तों तक शेयर करें। आप सबसे गुजारिश है कि इन वीडियो को आखिर तक देखने के साथ साथ सुना भी करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं लिख कर नहीं बताता और वह बातें अमल के लिए बहुत अहम होती है। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम या अजीज़ो, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, इसलिए इसकी सिफत है। यह इस्म इज़्ज़त से मुश्तक़ है, जिसका मतलब क़ुव्वत और ग़लबा है। बाज़ सूफिया का कौल है कि अज़ीज़ से मुराद वह ज़ात है कि जिसका मकाम इतना आला और अरफ़ा हो कि जिसका हुसूल नामुमकिन हो और अवामुन्नास के फ़हम से बलातर हो और उसका अदराके नामुमकिन हो। न वह ज़ात मादी आँखों से देखी जा सके और न हाथों से छुई जा सके, इसलिए ऐसी ज़ात को अज़ीज़ कहा गया है। सिफ़त अज़ीज़ का ग़लबा मुस्बत मानों में है, जबकि सिफ़त जब्बार का ग़लबा नफ़ी के मानों में है। सिफ़त अज़ीज़ के ग़लबा में मोहब्बत है, जबकि सिफ़त जब्बार में जबर वबास्ता है। यह इस्म जलाली है और इसके आदाद 94 है। इसके फ़वाइद हस्ब ज़ेल है। इसका तावीज़ ग़लबा कायम रहने के लिए लोगों को दिया जाता है, मगर तावीज़ देने से पहले इस इसम की ज़कात अदा करे। इसकी ज़कात यह है कि 40 रोज़ तक 94,000 मरतबा रोज़ाना पढ़े। उसके बाद इसका तावीज़ दूसरों को दे सकते हैं। इसका तावीज़ मुलाजमत में बहाली, दूसरों की ग़ुलामी से छुटकारा, दुश्मन पर ग़लबा और हर मानने वाले को अपनी तरफ माइल रखने के लिए, बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करने के लिए और दीगर ऐसे मामलात में जिनमें ग़लबा दरकार हो इस्तेमाल कराया जा सकता है। यह इसमें 40 दिन तक मुसलसल बला नागा नमाज फ़जर के बाद 4100 मरतबा पढ़ा जाए तो उसको अल्लाह ताला इतना एजाज़ बख्शेगा कि वह किसी का मुहताज न होगा और दूसरों की नज़र में हमेशा बाइज़्ज़त रहेगा। जो शख्स 40 दिन तक 40 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको मुअज़्ज़ज़ व मुत्तक़ी बना देगा। जो शख्स नमाज फ़जर के बाद 41 बार पढ़ता रहे, वह इंशाअल्लाह किसी का मुहताज न होगा और ज़िल्लत के बाद इज़्ज़त पाएगा। अगर लोग रात के आखिरी हिस्सा में जमा होकर 2-2 हज़ार बार या इसमें मुबारक पढ़े तो रहमत की बारिश होगी। जो शख्स या अज़ीज़ो मिन कुल्ले अज़ीज़िन बेहक़्क़े या अज़ीज़ो पढ़े तो तमाम मखलूक में अज़ीज़ होगा। जो इस इस्म को 94 दिन तक 94 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया करे, वह मुअज़्ज़ज़ कामरान रहेगा। जो इस इस्म को 411 दिन तक 200 बार अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ेगा, उसके सब काम दुरुस्त हो जाएंगे। जो ऐशा के बाद 200 बार या अज़ीज़ो पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएगी। जो किसी दुश्मन के लश्कर की तरफ हाथ का इशारा करके या अंगुल का इशारा करके 70 बार या इसमें मुबारक पढ़े, वह लश्कर अल्लाह ताला के हुक्म से शिकस्त खा जाएगा। या इसमें
عہدہ اور منصب کی بحالی کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ملازم اپنے عہدہ یا منصب سے اسے نکال دیا جائے یا اس کی ترقی روک دی جائے تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس اسم کو 21 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ پڑھے، وہ انشاءاللہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا۔ اگر ترقی رکی ہو تو وہ بھی مل جائے گی۔ یا 41 بار اول و آخر ایک بار درود شریف حاکم یا افسر کے پاس جانے سے پہلے پڑھ کے انشاءاللہ عز و جل حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گیا ہو تو اسے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے اس اسم کو روزانہ 94 بار 40 دن تک پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی عزت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اسے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھا جائے تو اس کے اثرات جلدی ظاہر ہوں گے۔ ایسی ہی کوئی عورت اپنے شوہر کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو تو اس اسم کو ہر نماز کے بعد 40 دن تک 564 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ اپنے شوہر کی نظروں میں نہایت والی اور محبوب بن جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب دولت مند بننے کی نیت سے اسے 40 دن تک 3125 مرتبہ پڑھے تو اس پر حصول دولت کی راہیں کھل جائے گی۔ اگر کوئی شخص 10,000 مرتبہ 21 دن میں پڑھے تو اس کی جائز حاجات پوری ہوگی۔ زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، یا اس اسم کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ یا عزیزو، یا اللہ یا عزیزو کا ورد بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ملنے سے اثرات اور بھی قوی ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اسے روزانہ کثرت سے پڑھے اور اس کی تعداد لاکھوں تک لے جائے تو یقین رکھے کہ وہ دین اور دنیا میں ہر لحاظ سے باعزت ہو جائے گا اور ہر شخص اس کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آئے گا۔ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کے نام کے اعداد 94 ہو اس کے لیے یہ اسم اعظم ہے اور اسے اس کا ذکر لازماً کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس کا نام عبدالعزیز ہو اس کے لیے اس کا ذکر بے حد مفید ہے۔ ناظرین، میں اپنے اس ویڈیو میں یا عزیزو کے چند فضائل بیان کیے۔ اسماء الحسنی کے اس اسم مبارک یا عزیزو کا بے شمار فضائل و برکات ہیں جن سے کتابیں بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاک اللہ۔